عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الدرس رقم la leçon numéro 14. Donc aujourd'hui on va parler de l'utilité des résistances de chauffage dans les centrales de traitement d'air. Donc je suppose بأن عندي واحد l'armoire ou bien centrale de traitement d'air à soufflage par le bas. عندي un faux plancher. Donc, j'ai des équipements ici, équipements informatiques ou bien électroniques. Donc, j'ai une batterie froide ici ou bien évaporateur. J'ai des filtres ici, les filtres pour enlever les poussières de l'air. J'ai un ventilateur qui permet le soufflage d'air. Donc, l'air soufflé va passer par le faux plancher par le bas et il va attaquer les équipements pour refroidir les équipements. Donc, le chemin de l'air, donc il y a un soufflage ومن بعد كاين ان reprise l'air كيمشي سخون كيدخل لي فلتر كيخرج من لي فلتر كيجي لا باتري فرواد من لا باتري فرواد il sera soufflé وكاين un circuit fermé un cycle fermé. Donc l'air soufflage reprise. Donc Anna, je veux dans la salle, je veux avoir 22 degrés Celsius et une humidité de 50%. Donc هذا هو الكونسين اللي باغي أنا. Donc l'air, je vais donner un exemple كاينه 24 degrés Celsius هنا وكاينه 70% d'humidité. Donc, je vais faire fonctionner le compresseur. Je suppose بأن هنا كاين un compresseur. Donc, un circuit frigorifique complet. Compresseur, évaporateur, etc. Donc, moi, je veux 22 degrés Celsius ici et 50% d'humidité là. Donc, le compresseur démarre. Donc, l'air entre la batterie froide à 24 degrés et 70%. Donc هنا في لو soufflage كيخرج بارد bien sûr. هنا par exemple هنا وصلت لا température 23 degrés Celsius وصلت مثلا هنا 65%. Donc le cycle fermé كيبقى l'air reprise soufflage حتى كيوصل لهاد لا valeur هذا. Donc à un instant T donné وصلت la température 22 degrés Celsius ووصلت هنا 60%. Donc أنا l'humidité donc الكونسين اللي باغي أنا كي 22 degrés Celsius راه وصلت لها ولكن l'humidité pas encore. L'humidité يلا 60%. Donc dans ce cas, est-ce que le compresseur va s'arrêter ou il va continuer à fonctionner? في هذه الحالة واش الكمبريسور غيسكت ولا غيبقى خدام حتى انا وصلت للكونسين ديالي انا باغي 22 انا وصلت ل 22 نو لو كومبريسور il va continuer à fonctionner حتى يوصل 50% اللي طالب انا في الكونسين. ولكن الا بقى الكمبريسور خدام راه غيزيد يهبط ليا لا طومبيراتير. انا وصلت ديجا 22 دوغري سيلسيوس ديالي في لاصال راه وصلتها. الا بقى الكمبريسور خدام ولو سيكل كيدور لير سوفلاج روبريز donc je vais descendre au-dessous de 22 غتوصل ليا تقريبا حتى ل 15 وعندي دي بيرسون خدامين هنا غادي يجمدوا بالبرد. دونك شنو خصني ندير؟ خص اوبليغاتوارمون خص الكمبريسور يبقى خدام باش يوصل ليا ليميديتي 50%. دونك في هذه الحاله هنا فين كتجي ليتيليتي ديال لي ريزيستونس. دونك هنا كان انستالي دي ريزيستونس هنا كيكونوا دي ريزيستونس. Donc l'air qui خرج من l'évaporateur par exemple à 15 degrés Celsius ou pour le maintenir à 22 degrés هنا كيدخل pour chauffage كيسخن هنا وكي donc هنا كيوصل ل 22 degrés Celsius
il est soufflé par le ventilateur وكيطلع مع الفو بلانشي كيطلع هنا 22. Donc هاد لو بروسيسوس سميتو ديزوميديفيكاسيون. on appelle humidification plus chauffage. Donc il y a plusieurs processus de traitement d'air. Donc le processus اللي تكلمنا عليه دابا c'est la déshumidification plus chauffage. Donc هذه هي l'utilité des résistances dans les centrales de traitement d'air. Donc surtout pour les zones humides, il ne faut jamais mettre les résistances hors service. Il faut obligatoirement laisser le disjoncteur sur la position on. ولكن كاينه واحد الحاله اللي ممكن تستغناو على هاد لي ريزيستانس. هاد الحاله هي في لي زون اللي فيهم ليميديتي ابسولي، في لي زون سيش كيكون عندنا ان كليما سيك. دونك في هاد الحاله ما عندنا ما نديرو بلي ريزيستانس، حيت اصلا ما عندنا ما نديرو بالديزوميديفيكاسيون، حيت لير الي ديجا سيك ما فيش ليميديتي. دونك في هاد الحاله ما كنستعملوش لي ريزيستانس. ولكن في لي زون ايميد، في لي زون كوتيير، في لي فيل كوتيير، اوبليغاتوارمون خصو يكونوا دي ريزيستانس بور شوفي لير ابري ديزوميديفيكاسيون. كنظن ان السؤال اللي طرحناه في احدى الحصص السابقه احنا جاوبنا عليه. كنتمنى ان الجواب يكون شافي كافي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.